Bonsoir mes très chers. Salam alaikum. Je suis content de vous retrouver. L'heure de gloire a sonné. On va accélérer un petit peu. هذا الكور هذا comme je l'ai précisé راه كيهم première année bac et les bacs libres. وجميع les cours que je vais faire après ils sont destinés aussi bien aux premières années bac qu'au bac. جميع الدروس اللي غندير مستقبلا كيهموا première année bac و bac libre. alors les bac libre واحد القوس نحلو تبارك الله عليكم راه عجبتوني في الخدمه ديالكم وكنحيي السيده عادله من مكناس اللي كانت ديغيغ هاد المبادره ان نديرو واحد الجروب. كنحييك بحراره وكنحيي فكره الحدث. C'est tous les des productions écrites bien. C'est bien. Alors j'ai corrigé vos productions où il y a un travail prometteur alhamdoulilah. كاين بوادر ديال الاعمال وانا باقي هاد لا سيمين نديرو فيها الحمد لله بخير وخير. Donc بالنسبه للبرودكسيون ولا لي فيغور دو ستيل راه سي على دوموند. راه نتوما الناس اللي قلتوا لي اليوم اش بغيتوا ديروا. Je me soumets à votre volonté. Comme tous les figures de style, وغادي نأكد لكم أن اليوم غادي نتفهموهم définitivement. Vous n'aurez plus de problème. C'est vrai كاين des figures qui se ressemblent. غادي نخدموهم بطريقة لبقة بطريقة لينة. غادي نلعبوا. Nous allons jouer. Nous allons nous amuser. De temps en temps, il faut devenir fou. La sagesse, il y a la folie. Donc, c'est un jeu. D'ailleurs, un seul clic comme à travers les premières années bac, un seul clic comme la page de Spartan, c'est comme le jeu. J'ai aussi envoyé à travers les groupes le jeu. Voilà le jeu que nous allons voir. Et le jeu que vous faites. Le jeu, laissez clic comme. في des phrases extraites من la boîte à merveille. زيان. صافي شديتوهم تملكتوا منهم. دابا غادي نشوفوا في الحاله الا عطاونا دي فراس شويه مجهدين. دي فراس كورسي. واش كنقدروا نسلكوا راسنا. Alors suivez-moi. عندنا donc un menu. عندنا les figures de style. عندنا le discours direct, discours indirect. وعندنا le chapitre 11. ولكن لو شابيتر 11 ما غنخدموش ديك الطريقه التقليديه. غنبدا نقول لكم معلم عبد السلام غادي تشوفوا دي كيستيون. Vous allez jouer et répondre. J'ai prévu هاد les chapitres كلهم ديال لا boîte à merveille. Je les ai pédagogisés. Qu'est-ce que ça veut dire pédagogiser? صوبتهم طريقه ديال انكم تلعبوا وتجاوبوا. من le chapitre 1 حتى le chapitre 12. وغادي ندير la même chose pour la boîte à merveille pour Antigone. واخا حتى أنتيغون لأن أغلبية ديال لي ريجيون غيكون عندهم دونك لابوات. حنا نبقاو في لابوات والعام الجاي إن شاء الله راه غندير نفس الشيء بالنسبة لأنتيغون ديرني جور لابوات ميري والكونديل il était une fois ديال كوبل heureux et لو بير بوريو. حتى هما غندير لهم هاك لا تكنيك اللي عطات التيمار بزاف بحيث ان الدراري والدريات ولا لي بارتيسيبون كلهم تبارك الله ils avaient un problème ils confondaient les figures. Grâce à ce jeu الحمد لله ils ont surmonté ces difficultés. Alors maintenant, à nous deux. كيف قال غاسينياك. À nous deux. في البير بوريو. بالنسبة لي باك ليبر. النهاية ديال البير بوريو غاسينياك غادي يدفن البير بوريو وغيقول لهم à nous deux Paris. À nous deux les figures de style. Anas, le jeu. Bon, suivez-moi. Très existe dans les œuvres. Avec le module. Comment il se présente? Ce sont des modules là. من أبسط وحدة حتى الأصعب وحدة. عندنا A فيه la métaphore, la comparaison, l'antithèse et la gradation. B fait l'hyperbole, le féminisme, la personnification et le parallélisme. C c'est l'ensemble du A et du B. C هو A et B. Donc هذا c'est une révision du A et du B. غندوزو ل D. L'anaphore, la litote, le chiasme, l'oxymore. وغادي نمشيو لو او هادو ما nous intéresse pas. هنا حتى لو chiasme قليل. La litote كاينه. L'anaphore elle existe, elle est pléthorique. L'oxymore موجوده. غير l'oxymore vous avez tendance à la confondre avec l'antithèse. اليوم غادي نحدفوا داك الخط. Bon, comment va-t-on jouer? Chevaux, le module A. Avec le module A
il fonctionne d'une manière crescendo. Je vois tout le mot crescendo. 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 Alors, ça s'écrit crescendo et ça se prononce crescendo. Le mot italien, c'est un mot qui vient de la musique classique. La musique classique, elle commence tout doucement, tout doucement, tout doucement. Au une explosion. Ça s'appelle un crescendo. Un crescendo. Une progression. Ou un décrescendo. Crescendo, décrescendo. Alors, décrescendo. Décrescendo. Crescendo, décrescendo. Donc, l'exercice, le jeu, il se présente d'une manière crescendo. C'est-à-dire, bon. Je vous marie maintenant. Le module A. هنا الله يرضى عليكم إلا بغيتو تغلبوا على les figures de style, je vous en conjure الله يعطيكم من بغيتو. N'apprenez pas les définitions. ما تحفظوش ليا les définitions. حيت les définitions sont ambiguës. Les définitions ما واضحينش. حفظوا des modèles. Apprenez des modèles. نعطيكم مثلا la métaphore. Et là غادي نديوها في la définition ما نخرجوش راسنا. خذوا l'exemple. واخا حتى l'exemple هنا ماشي هو اللي بغيت. l'exemple اللي غنبغي انا هو Antigone et une tigresse مثلا. حيت هنا لا ميتافور انتبهوا ليها مزيان. حيت ديما كيقول لكم لا ميتافور سي une comparaison sans outil. مزيان سي فري ولكن بعض المرات لا ميتافور بحال هاد الحاله هادي كتكون غير تعبير مجازي. مثلا ملي كنقولوا هاد ليكزومبل هذا شوف لي زيل دو طون. لي زيل دو طون ما فيهاش كومباريزون، تعبير مجازي. أجنحة الدهر، أجنحة الزمن. أنا اللي بغيت نعرف هو لا ميتافور اللي كتكون بحال لا كومباريزون ولكن ما فيهاش لوتي. ناخذوا هاد لا فراز هادي Antigone est une tigresse. Tigresse هي مارك لو تيغر. نمرة علاش؟ حيت Antigone elle est rebelle elle est obstinée. هنا في هاد الجملة هادي أنا قارنت Antigone. باش قارنتها؟ une tigresse. ولكن فين هو لوتي؟ ما كاينش لوتي. هذه سي اون ميتافور. دونك انتبهوا لا ميتافور راه عندها دو فالور، عندها جوج ديال القيم. اما كتكون تعبير مجازي بحال هنا ولا كتكون اون كومباريزون سون اوتي كوم ليكزامبل d'Antigone est une tigresse. ناخذوا لا كومباريزون هنا واضحه. لا كومباريزون elle est fragile comme un oiseau. هشه مثل عصفوره. غير ملي كتكون عندكم لا كومباريزون انتبهوا لهنا هاد لوتي نتوما متعودين تشوفوا كم ولكن كيلكو فوا اون فو دون اون فراز و لوتي ني با كوم ما كيكونش كوم. اشنو هما لي زوتي اللي كيمكن يكونوا؟ الوغ كيمكن يكون شنو هي الجمله اللي هنا؟ عندنا elle est fragile comme un oiseau. نقدروا نقولوا on dirait par exemple نقولوا cette fille on dirait un oiseau. هذا c'est un outil. On dirait c'est un outil. Donc ما عندناش غير comme. Nous n'avons pas uniquement comme. Comme on dirait. عندنا semblable à. Semblable à. عندنا ressemble à. عندنا plus que, moins que. Antigone est plus grande qu'Ismène. Ismène est moins grande qu'Antigone. Donc, faites attention, vous n'avez pas uniquement un seul outil pour la comparaison. Vous avez une pléthore d'outils, un large éventail. D'abord, on passe à ce qu'on appelle la gradation, l'antithèse. L'antithèse,
اش كنقول اش كنعني اونتي اونتي كتعني ضد ضد الاطروحه هنا pour avoir une antithèse خص يكون عندنا جوج ديال لي فراز si vous n'avez pas de phrase راه vous ne pouvez pas parler d'antithèse خاص يكونوا جوج ديال الجمل شوفوا l'exemple je l'aime باش نعرفوا واش عندنا دو فراز كاينه l'outil de coordination et اما et اما la virgule la virgule elle fait office d'outil de coordination هنا كاين دو فراز je l'aime et je le déteste أحبه وأكرهه فين هي l'antithèse في هاد le verbe j'aime et je déteste ما تخرجش لكم l'antithèse مع l'oxymore l'oxymore ce sont deux mots collés حنا غنشوفوا l'antithèse ce sont deux phrases au milieu desquelles إما كتكون et إما la virgule شوفوا la gradation دابا alors la gradation علاش كتسمى gradation حيت فيها التدرج gradation وعندنا جوج ديال الانواع ديال لا gradation اما راه كيقدروا يطلبوها لكم مع الامتحان اما اون gradation تصاعديه او تنازليه الا كانت تصاعديه كنسموها gradation crescendo gradation crescendo تصاعديه الا كانت تنازليه كنسموها gradation décrescendo هذا لا كلمه طاليانيه ودخلت في اللغه الفرنسيه crescendo ها هي décrescendo ها هي تصاعديه تنازليه مثلا عندنا هاد الفراز c'est fait je n'en peux plus je me meurs اموت je suis mort مت je suis enterré دفنت هاد الجمله مشهوره هذه ديال موليير كاتب مسرحي سي كان دراماتورج وموليير كان لعب في اخر مسرحيه ديالته اللي هي لو مالاد ايماجينير لعب الدور ديال الانسان مريض كتعرفوا في المجتمع سيرتو المجتمع التقليديه كاين الناس اللي كيبغيو يتشكاو حضرني دايوغ لا زبيده ولا عائشه وكلهم كيتشكاو كيقول لك باش نحيدوا هنا العين جي مال ايسي جي مال لا موليير دار واحد المسرحيه اللي كيستقبح فيها دوك الناس عمرهم كيقول لك انا مزيان ديما مريض باش بوغ الواني لو موغيزون باش يبعد عليه العين ولعب الدور ديال الانسان مريض وفي اخر المسرحيه غادي يطيح وغادي يقول جو مي مور جو سوي مور جو سوي انتيري وغادي يطيح والناس بدات تفكر لان لعب الدور بواحد الطريقه مثاليه صحابو هو راه مات بور دو فغي مات اون سين كيمثل ونجوا لو رول دي مالات شوفوا التدرج je me meurs اموت je suis mort مت je suis enterré دفنت هنا سؤال est-ce que c'est une gradation crescendo ou décrescendo c'est une gradation crescendo إلا بغيتها décrescendo غادي نقلب je suis clair maintenant nous allons jouer تبع عطيتكم لي ديفينيسيون شوف عندنا اون فراز هاد الجمله الا ما فهمتوش الجمله راه ما يمكنش لكم تعطيو لا فيغور دو ستيل وانت خصك هاد لا فراز ديرها لي هنا واش في الميتافور لا كومباريزون لا انتيتي دو لا غراداسيون اشنو هي الجمله كتقول لك الجمله لا بلانيت ايت اون بوبيل الكون قمامه لا بلانيت ايت اون بوبيل بون سي كيل فيغور دو ستيل فكروا معايا je vous donne le temps de réfléchir يلا celui qui aura répondu recevra un gâteau Rizan a fait de bons gâteaux on a terminé quand même à distance يلا c'est quelle figure de style la planète est une poubelle quelle des réponses Amani métaphore bien Amani je te félicite je vais t'offrir un gâteau et un cadeau c'est une métaphore Mohamed Amin je te félicite c'est une métaphore alors pourquoi Batoul aussi métaphore parce que tout le monde tous ceux qui ont répondu métaphore c'est juste parce que j'ai comparé la planète à une poubelle et je peux la transformer en comparaison la planète ressemble à une poubelle
La planète, on dirait une poubelle. La planète est comme une poubelle. Donc, Madame Nachlouti, c'est une métaphore. Ou peut-être que je me trompe. Je ne suis pas le Messie, je n'ai pas la science infuse. Je vais m'en assurer. Alors, comment? Bien, bonne réponse. Bravo. Bravo. Continuons. Alors, deuxième phrase. Vous aimez votre café noir et vos dents blanches. Vous aimez votre café noir et vos dents blanches. Karbi, approche. Vous aimez votre café noir et vos dents blanches. Alors, regardez. Tout à l'heure, il clique comme il est, on a deux phrases reliées par un outil une conjonction de coordination. Là, une virgule, ça me donne une. Tu as une réponse ici? Non, pas de réponse? Qui a répondu? Qui a trouvé? Qui veut gagner des millions? C'est une? Alors, ne dites pas métaphore. Chauffe-vous, s'il vous plaît. Un comme café noir. Noir. Ou un comme dents blanches. Noir. Nora, antithèse. C'est une Nora. Nora, je te félicite. Tu as trouvé la bonne réponse. C'est une antithèse. Hajar, antithèse. Hajar, je te félicite. Abdeslam, antithèse. Abdeslam. Pourquoi? Elle a deux mots. Yusra, antithèse. Yusra, donc deux mots à l'intérieur de deux. Fatem Zahra, métaphore. Là, ce n'est pas une métaphore. عندك noir, blanche. وعندك et. Alors, Yassine, antithèse. c'est bien. On va en avoir la certitude. Bonne réponse. Bravo. Revenir d'exil comporte des risques, comme rentrer une aiguille dans un vieux disque. الجملة صعيبة. ولكن كاين عندكم مؤشر. Vous avez un indice. شنو هو l'indice? شوفوا la phrase. بلا ما تفهم الجملة. Sans comprendre la phrase. Oui, c'est une qui veut gagner un gâteau fait par Rizlan. Oui, elle fait de très bons gâteaux. Oui, c'est quelle antithèse? Oui, comme antithèse. واش نتوما كتشوفوا l'outil il est clair comme l'eau de rochette comment اش كدير هنايا؟ Non, je pense كيهضروا على القديمة. القديمة. Alors là, c'est quelle figure de style? Alors, j'ai Khadija. Oui, Khadija. Comparaison. Bien, Khadija. Marwan, comparaison. Parfait. Alors, regardez bien. Il est un peu comme la comparaison. Alors, souvent, l'outil, le comparant et le comparer. Fatem Zahra, comparaison. Parfait. Yusra aussi. Bien, Yusra et Fatem Zahra, Yusra, nous sommes ensemble, c'est bien. Khadija. C'est bon. Attendez l'outil. Ah, il est clair. Ah, l'outil. Comme. Vous le comparer. Finons le comparer. Ah, revenir d'exil. Al-Aouda min al-Manfa. L'outil, comme. Et le comparant, une aiguille dans un vieux disque. Ibra, fi histoire qadima. Il a qu'à donc la comparaison que l'outil, comparant, comparer. Nous allons vérifier donc. Vérifions. Très bonne réponse. Des faits divers semblables à des tragédies grecques. Karabi le Marizan, approche-toi du tableau. Des faits divers semblables à des tragédies grecques. Des faits divers semblables à des tragédies grecques. Alors, أحداث مختلفة تشبه مآسي يونانية. Des faits divers semblables à. Comme c'est clair, c'est visible à l'œil nu. Alors, tu as des réponses, Rizla? Pas encore. Pas encore. Allez, je vais vous donner un moment de réflexion. Des faits divers semblables à des tragédies grecques.
Qu'est-ce qu'ils ont donné comme réponse? Pas encore. Bien, on a une comparaison. Je connais dit. Simo, qui d'autre? Nour. Nour, Simon, Simon, Nour. Safa. Ça va. C'est une comparaison. Sheima. Où est l'outil, Sheima? Hajar. Kulthum. Abdullah. Bien. Saïd. Où est l'outil? Alors. Sarah. Non, quelqu'un t'attend. Khawla. Bien. Alors maintenant, montrez-moi l'outil. Le voilà. Et comme il n'y a pas un seul outil. L'outil. Je vais l'entourer en rouge. Semblable. Des faits divers semblables à. Qui ressemblent à. Identique à. On dirait. Nous allons vérifier. Bonne réponse. J'ai tout perdu. شي واحد وقع شي مأساة في شي بلاد وكيقول j'ai tout perdu. Mes vêtements, ma maison et ma famille. شوف, mes vêtements, ma maison, ma famille. Alors, j'ai des réponses? Pas encore. Éloigne-toi. Alors, j'ai tout perdu. Mes vêtements, ma maison et ma famille. Non, non, non. شوف loin d'elle. Voilà ce que je ne voulais pas. الفرق ما بين l'énumération ou la gradation. وأن la gradation كيكون فيها التدرج منطقي. إما dans ce sens, إما crescendo ou l'énumération كيكون غير مثلا dans la boîte à merveille il y a Zakaria, bravo. bravo Zakaria. فرق Gradation. ميزو ما بين l'énumération. Bien, crescendo, excellent. C'est Youssef, parfait. Zakaria et Yusra. Yousra, parfait. Yusra. Yousra, bien. Rania. Rania, excellent. Yassine. Excellent, Yassine, très bien. Ardouane. Redouane, je connais c'est qui? Énumération. Oui. C'est Louis Detch. Azdin, ce n'est pas une répétition, Wally, ce n'est pas une répétition. عندك تسلسل منطقي. فقط اش كيقول لك هاد السيد؟ فقط اولا ملابس، والملابس اقل اهميه من الدار واقلها اهميه من الاسره. شوف التدرج. مي فيتمون جي تو بيردو، فقدت كل شيء. ملابسي، بيتي، عائلتي. عندنا بدينا من اقل قيمه الى اكثر قيمه. شوف et en plus c'est une gradation crescendo. علاش؟ لأن la famille c'est la chose la plus précieuse que je possède. أغلى ما عندي هي العائلة ديالتي. دونك هذا الإنسان يمكن وقع شي زلزال ولا شي حرب وكيقول أنني فقدت ملابسي، الملابس ما عنده قيمة. الدار أكثر قيمة، ولكن la famille أكثر قيمة من هذا الشيء كله. Donc c'est une. Il abrite, si je veux la transformer en gradation décrescendo, j'ai tout perdu. Ma famille, ma maison, mes vêtements. هاي ولات gradation ولكن décrescendo. Vous faites attention. L'énumération غير تعداد. غير كنحط أشياء مثلا كنقول لك sur le bureau il y a un feutre, une bouteille d'eau, un feutre, virgule, une bouteille d'eau, virgule, et un chiffon. ما كاين حتى علاقة، ما كاينش تسلسل منطقي. غير تراتب داكشي غير مرتب بصورة sans logique. Alors, غنشوف on va vérifier. Non, c'est une gradation. Bonne réponse. C'est une gradation crescendo. Ah, j'ai la tête en gigue. هنا خصك تفهم ce que veut dire le mot gigue. Gigue. Gigue, c'est un instrument de musique. ولكن واحد l'instrument اللي كيدير واحد الصداع بزاف qui résonne énormément au point de provoquer des douleurs énormes. Donc ملي كنقول لك انا j'ai la tête en gigue,
J'ai la tête en gigue. C'est-à-dire que j'ai très mal à la tête. Walakin, je compare ma tête. Je compare ma tête à quoi? À la gigue. Et la gigue, c'est quoi? C'est un instrument de musique. Donc, je compare ma tête à une gigue. Où est l'outil? Où est l'outil? Il n'y a pas d'outil. Donc, c'est une comparaison sans outil. Et ça me donne quelle figure de style? Ça me donne quelle figure de style? J'ai la tête en gigue. J'ai la tête en gigue. C'est une métaphore. Filali, Bien, Filali. métaphore. Brahim, métaphore. Métaphore, Brahim. Ardouane, métaphore. Parfait. Hasna, métaphore. Zakaria, métaphore. Bravo. Bien. Chouf, Hasna Zakaria Ibrahim. C'est la même phrase. Je peux la transformer en comparaison. Rania, Rania. Et je peux dire, j'ai la tête comme une gigue. Haya ou une comparaison. La tête, ma tête ressemble à une gigue. Ma tête, on dirait une gigue. Waouh! Ma tête, on dirait une gigue. J'ai très mal à la tête. On va vérifier quand même pour en avoir la certitude. La métaphore, on va voir. Parfait, c'est une métaphore. Bien. Maintenant, quand vos proches sont loin, quand vos proches sont loin, je connais moi les proches. L'aqarib, l'a'ilti. ولكن العائلة الأقارب les proches sont loin. Les proches sont loin. Alors, les proches sont loin. Proche, proche et loin. Qu'est-ce que ça vous donne comme figure de style? Vérifiez les hommes. Ikram, antithèse. Bien. Alors, هناك المشكل إكرام. Tu as bien répondu. ولكن كاين un dilemme, كاين واحد الخلط. Ça fait antithèse. Ça peut être aussi l'oxymore. علاش؟ لأن l'oxymore كتقول لي هنا on n'a pas de phrase. L'antithèse c'est juste حسب القاعدة. ولكن ça peut être aussi l'oxymore. لأن proche loin. Proche loin. غير ذاك الحالة. أما en général كيكون l'oxymore clair. C'est bien, je vous félicite. C'est une antithèse. Radim Choufou l'antithèse. C'est parfait. Bonne réponse. Je l'aime beaucoup. Je l'aime un peu. Il faut le jeu. Quand on était jeune, à l'école, Radim Njah, Mardish Njah, Radim Njah, qu'on a une feuille de marguerite. On aurait pas mis ça la marguerite. Quand on a Radim Njah, Mardish Njah, je l'aime un peu. Un peu. Beaucoup. Passionnément. Chauffe. Un peu, beaucoup, passionnément. Lâche, voilà. Je suis là, zaf, et voilà. Alors, ça vous donne quelle figure de style? Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Pas encore. Alors, Gradation. c'est une Gradation. gradation. Mais attention, gradation crescendo ou décrescendo? Filali. Gradation aussi. Oui, bravo. mais précisez, est-ce qu'elle est crescendo ou décrescendo? Croissante. Croissante. très bien. Ardouane. Gradation croissante. Croissante. Soit vous dites croissante, Shayma soit aussi. vous dites ascendante, soit vous dites crescendo. Les trois réponses sont correctes. Gradation croissante, gradation ascendante ou la gradation crescendo. Ou l'axe, gradation descendante, gradation décrescendo. Bien. Nous allons vérifier donc. Vous avez dit gradation? Parfait. Gradation croissante. Parfait. Oh beauté! Là, عندنا مشكل. Ton regard infernal et divin verse confusément le bienfait et le crime. شكون اللي كيقولها؟ شارل بودلير. شارل بودلير كيتعتبر من لي بويت مودي مساخي ديال الشعر الفرنسي لان الاب ديالو كان خلى له واحد الفورتون
ومشى لا ديبونسي توت سا فورتون في الزهو في المسائل التافهه وباش يعيش كتب واحد كتيب زوين سماه لي فلور دو مال ورود الشر لي فلور دو مال لي فلور دو مال ومن حتى هاد ورود الشر دايوغ هنا راه في لو تيتر في العنوان كاينه فيغور دو ستيل لي فلور دو مال واش الورد كيمشي مع الشر هنا راه كاين عندنا اوكسيمور ولا انتيتاز اللي بغيتو الوغ هنا عندنا اش كيقول او بوتي هنا بودلير يسادريس على بوتي كيتكلم مع الجمال وكيقول لي طون ريغار نظرتك انفيرنال جهنمي نظره جهنميه اي ديفان الهيه وما يمكنش النظره تكون جهنميه والهيه verse confusément le bienfait الخير et le crime الشر. Ça vous donne quelle figure de signe? Yalla, quand? C'est une antithèse. Parfait. Qui a répondu? Hiba. Hiba, je te félicite, tu as gagné un gâteau. Ismaël. Ismaël, tu recevras un gâteau sur le WhatsApp. Qui d'autre? Alors, Bien. Alors, نتابعوا معايا. علاش j'ai une question ici. Alors, Oui. قال لك واش نقدروا نقولوا gradation sans. Là, c'est vrai, c'est juste. Voilà, c'est une bonne question. Qui a posé la question? Alors, je vais relire. C'est Wissal. Oui, ça, tu as posé une bonne question. Voilà, لا ما نزيدو. ولكن quelquefois, هما كيقولوا لك est-ce qu'elle est ascendante ou descendante? Et si on ne te le demande pas, ne le fais pas. Il a ما طلبوش منك يقول غير gradation. ولكن quelquefois كيقول لك si c'est une gradation, précisez la nature. واش ascendante ou la descendante? Crescendo ou décrescendo? Croissant ou décroissant? كيطلبوها منك. حيت بعد ما كيعطيكم خيار. كيقول لك كيعطيك une phrase. كيقول لك identifie la figure de signe. Est-ce que c'est une métaphore? Est-ce que c'est une gradation ascendante ولا لا؟ إلا ما طلبهاش منك لا. حيت بعض المرات تكون عندك الجمل النص ديال الجمله مزيان كتقول لها غراداسيون ولكن ملي كتمشي لاسوندونت ولا ديسوندونت كتخطئ ومشى لك لو بوان دونك الا طلبوها منك tu dois le faire sinon contente-toi de dire c'est une gradation. Bien. Alors maintenant اش قلنا هنا c'est une antithèse. علاش antithèse؟ لان هنا عندنا لو ريغار انفيرنال نظره جهنميه اي ديفان الهيه وعندنا هنا لو بيانفي الخير et le crime اللي هو الشر. Antithèse pour vérifier. Très bonne réponse. Je suis de la mauvaise herbe. هنا ما تخافوش الا جبت لكم جمله طويله راه غالبا ما كيكون الجواب في السطر الاول. هذا جورج غاسانس وجورج غاسانس من اكبر الموسيقيين والمغنيين الفرنسيين اللي كان كيغني سكون ابل لا شونسون انجاجي كيدير الاغنيه الملتزمه وكيقول لك هنا هو كيسب في نفسه جورج غاسانس كيقول لك انا جو سوي دو لا موفيز. الى لاحظتوا اش قال شوفوا معايا ابروش تو ان بو بلوس جو سوي لا ما قالش دو لا حيت واخا يقول دو لا ما قال جو سوي دو لا موفيز ار قال جو سوي دو لا موفيز ار. هذه الفرنسيه ديال لوغال mais en fait il aurait dû dire je suis de la mauvaise herbe. Bravo Jean. Que veut dire je suis de la mauvaise herbe? Il a نقول لك انا je suis de la mauvaise herbe ça veut dire انا ما نسواش je suis infréquentable ما تمشيش معايا انا خايب. الا كنقول لك مثلا انا c'est de la mauvaise herbe c'est-à-dire éloigne-toi de انس ما تمشيش معاه والعكس ديال de la mauvaise herbe هو la bonne herbe. la bonne herbe. وعلاش خداو herbe؟ علاش؟ لان في الطبيعه كاين واحد القضيه كتوقع هو ان كتكون عندنا نبته زوينه نايضه اون بون اير نايضه وغتعطينا اي فروي كتجي كالكو فوا كتحوم حولها واحد النبته خبيثه وكتقتلها. هذيك النبته الخبيثه كتسمى لو شيان دون. لو شيان دون والعربيه كيسميوها شوال الخروف. لو شيان دون. الشيان دون كتسمى لو شيان دون. هذاك لو شيان دون نبته خبيثه كتجي كتقتل لي ديك الخبيثه. دونك الا غنقول لك مثلا انس ولا غيزنا سي دو لا موفيز اير ولكن غنقول مرتي لا غنقول مرتي دو لا بون اير لا
تقدرش تقول de la mauvaise air. قول أنا je suis de la mauvaise air. Mais Gisela c'est de la bonne air. وامشي ناكل عسلية واليوم قادر أصدع. Donc, je suis de la mauvaise herbe, Abdullah. Hé, maintenant, quand vous Rizlan, éloigne-toi de Anas. C'est de la mauvaise herbe. Alors, خيب avec l'oxy. هنا كنقارن Anas بلا mauvaise herbe. ولكن il n'y a pas d'outil. Finalement, l'outil. Donc, ça va donner quoi comme réponse? Yallah. Alors, j'ai chez métaphore. Bien, Sheima. Très bien, Sheima. C'est une métaphore. On va vérifier. Bonne réponse. Bien, vous avez gagné par هاد les phrases. هادو راه غنصيفطهم لكم à travers le WhatsApp. غنرسلهم لكم وتدربوا عليهم. وعندي لكم d'autres surprises. Phrase. باقي لي سوربريز. غنشوفوا دابا le module B. Retournez à l'accueil. غادي ندوزو le module B. Alors, شنو هو الموديل بي؟ l'hyperbole. المبالغة. المبالغة. J'ai mon chiffon. Il est là. عندنا l'hyperbole. وعندنا. Tu t'approches un peu plus. D'accord. وعندنا l'euphémisme. وعندنا la personnification. وعندنا le parallélisme. Alors فين كاين المشكل؟ ها فين كاين المشكل؟ كاين هنا parallélisme وكاين الفوق l'euphémisme. Approche-toi de l'euphémisme. هنا لأن غالبا ما كيتحط لكم l'euphémisme مع لا بيريفراز. ولو parallélisme علاش كيتحط لكم؟ هو بعدا كاين قليل. parallélisme ما تلقاوش في لي زوفر. حيت التعريف ديال الباراليزم مبهم. دونك حنا ما غنعرفوش. غنمشيو للتمرين وغناخدو ان اكزومبل. وما كاينش في لي زوفر هي قليل. كاين هذا في البير غورلو عند الادبي عند لي باك ليبر. لا بيرسونيفيكاسيون موجوده. لوفيميزم il est très présent. كاين في l'Antigone وكاين في la boîte à merveille. L'hyperbole elle est présente في la boîte à merveille le dernier jour et في Antigone. Donc l'hyperbole c'est une exagération. كنقول لك Abdullah nous a donné des tonnes de devoirs à faire. وكتعرفوا une tonne ça fait 10 000 kilos. واش انا نعطيك 1000 كيلو de devoirs à faire. ولكن ملي كيقول مثلا غزال كتقول انس Abdullah nous a donné 1000 devoirs à faire. Elle exagère. كتبسل. Elle exagère. C'est une hyperbole. ولكن علاش elle exagère؟ حيت ملي كيعطوك l'hyperbole كيقولوا لك quel est l'effet recherché. Quel est l'effet recherché? L'effet recherché. وهنا لازم انت تكون ذكي. Quel est l'effet recherché? Alors, C'est bon, je pense. il a donc l'hyperbole qui est l'effet recherché. هات الجملة هذه. Avoir des temps de devoir à faire. Quel est l'effet recherché? L'effet recherché هو الغاية من هاد الhyperbole. اللي زدتها. ملي كنقول لك مثلا أنا كنموت بالجوع. هذه راه hyperbole. C'est une hyperbole. كنموت بالجوع. نقدر نقول لك فيها الجوع. J'ai faim. J'ai faim. ولكن نقدر نقول لك je meurs de faim. J'ai l'estomac dans le talon. J'ai une faim de loup. هادو كلهم دي ولكن علاش؟ باش كنبين حدة الجوع. إلا قلت جي فام أنت غتفهم راه فيها غير الجوع. ولكن كنقول لك جو مار دو فام كتفهم أن راه الجوع وصل لواحد الدرجة كبيرة. نفس الشيء ملي كنقول لك عبد الله nous a donné des temps de devoir à faire c'est-à-dire عبد الله nous a donné beaucoup de devoirs à faire. أشنو هو اللي fait rechercher? Montrer que nous avons beaucoup de devoirs à faire. ديما ملي كيعطوك من الهيبربول انتبهوا راه كيقول لكم quel est l'effet recherché. لوفيميزم لوفيميزم هاد لوفيميزم هذا راه كيكون ديما مقترن مع نبأ سيء. انا نعطيكم مثال. بلي شي مرة مثلا vous savez que les femmes en général n'aiment pas qu'on leur demande leur âge. Quand vous posez une question à une femme, vous dites quel âge vous avez madame? Elle va pas vous dire j'ai 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Ouais, j'ai un certain âge. Chez Baraka Osafi. Chez Baraka. Hada c'est un euphémisme. Au lieu de vous dire qu'elle a 50 ans, qui a de dire que j'ai 50 ans, ouais, chez Baraka. La même chose. Antigone. Elle est morte. ولكن
aimant, crayon, qu'est-ce qu'il a dit? Antigone est partie. Mais bref, Antigone est morte. Gal, Antigone est partie. Au lieu de dire, donc l'euphémisme dit c'est une atténuation d'une nouvelle désagréable. Au lieu de vous dire X, مثلا نشوف شي واحد كنبغيوه جميع احمد واحد سميتو احمد مات انا غنجي عندك نقول لك سي محمد tu connais Ahmed? Oui, je connais parfaitement Ahmed. Le pauvre, il est au paradis. راه في الجنه. حنا كنقولوها مثلا كتقول شي واحد ايوا كي داير فلان هو راه كيموت راه في سفينة الله. ما كيقولش راه كيموت راه في سفينة الله. هذاك راه ايفيميزم. دونك لوفيميزم باختصار بلا سيئه. لا بيرسونيفيكاسيون هاد لا بيرسونيفيكاسيون راه ابتكار عربي محض هذا العرب اللي اختاروا لا بيرسونيفيكاسيون عاد من بعد جا جون دو لا فونتين هو يتبناه ولكن قبل ما يتبنوه لي فرونسي جون دو لا فونتين ابن الوقفع هو الاول ابتكرها ابن الوقفع في واحد الكتاب سميتو كليله ودمنه كليله ودمنه ابن الوقفع كان اول من كلم الحيوانات هاد لا بيرسونيفيكاسيون بالعربيه كنسميوها الانسنه. اش كتعني الانسنه؟ كنعطيه صفه الانسان اما الجماد او الحيوان اما الجماد او الحيوان. Je donne les caractéristiques humaines soit à une chose soit à un animal. ملي كنقول لك مثلا انا بغيت نعطيكم واحد النبأ بغيت نهضر مع مرتي غزلان وبغيت نقول لها ان سوكري كنجي كنفرسي كنقول لها غزلان écoute كنت واحد les murs ont des oreilles كنقولوها بالعربيه الحيط عنده ودنين الحيط ما يمكنش يكون عنده ودنين les murs ne peuvent pas avoir d'oreilles. هنا c'est une personnification. ملي كنقول لك السعاده تطرق باب بيتي la porte le bonheur cogne à la porte de ma maison. السعاده ما يمكنش تطرق الان باش تخسر اليدين وشكون اللي عنده اليدين؟ الانسان. C'est une personnification. الأنسنة. دونك الأنسنة هي أنني كنجرد الإنسان بالصفات ديالو كنعطيهم للحيوان أو للشيء. والباراليزم اللي كيسمى التوازي هذا ما عندوش تعريف لا غنعرفوا لكم غادي ندوخوا غادي نشوفوا ليكزامبل وتفهموا اترافيغ ليكزامبل. هادشي كله اللي كنقول دابا راه غنصيفطو لكم في الواتساب وغتلقاو في لاباج ديال اما المقري ولا اسبارتا. انتبهوا معايا مزيان. On va commencer donc. Commençons. شوفوا الجملة. Approche-toi un peu plus. Quand il éternuait, la montagne entière tonnait. Que veut dire éternuer? Éternuer, atchou كان عطس. هذا الإنسان اللي كيعطس la montagne طبيعي الجبال كتصرخ. واه تصور لي انسان quelqu'un qui éternue et la montagne tonne. alors éternuer اتشي هو كنعطس ولكن هذا الانسان كيعطس وملي كيعطس la montagne الجبال كتصرخ. bon ça vous donne quelle figure de style ici? tu as des réponses Rizlan? Alors, Brahim les fait rechercher. Attendez d'abord avant de me donner les faits rechercher. Attendez la figure de style. Personnification. C'est une personnification. علاش personnification? Lien de groupe. واش انت Alors j'ai Rimasra Yara. Hyperbole. C'est une hyperbole مبالغة. علاش؟ واش يمكن الإنسان يعطس والشجر والغابة؟ إكرام personnification. لا ماشي personnification. علاش؟ هنا كاين مبالغة. الانسان كيعطس الى درجه انه يحرك الجبال. علاش نتوما دابا جاوبتوا بيرسونيفيكاسيون؟ لان ما فهمتوش الجمله وهذا هو الغايه من هذا الدرس ديال اليوم. حيت الا ما فهمتيش الجمله كتهرب لك لا فيغور دو ستيل. حيت لحد الان vous avez travaillé sur certaines phrases extraites de la boîte à merveilles. Khawla hyperbole. C'est une hyperbole. Fais le مبالغه. Bravo Khawla. Khawla, je te félicite. Tu recevras ton cadeau et ton gâteau. Non, c'est faux. هذه فيها مبالغه. Personnification non. Ce n'est pas une personnification. ما فهمتش علاش جبتي لي بيرسونيفيكاسيون. كنعاود لكم انا بيرسونيفيكاسيون. عديلة hyperbole. hyperbole. حكيمة. تبارك الله على مكناس. تبارك الله عليك. حكيمة hyperbole. Bien. Bravo. Fatima l'hyperbole. C'est parfait.
دونك الله يرضي عليكم غير انتبهوا للجمله وغادي نعاودوا هادشي كله غنعاودوه في دي فراز اللي كتعرفوهم نتوما. Ne vous inquiétez pas, je vais vous envoyer des exercices. Alors on va vérifier, mais يمكن عندكم الحق. Je vais voir. Alors, bonne réponse. C'est une hyperbole. C'est une dame d'un certain âge. هذه مرا كبيرة ولكن ما باغاش تبين السن ديالها. Alors, une dame d'un certain âge. هذه مرا شارفة شيء ولكن ما بغاش تقول لي. انا قلت لكم قبيله ان كاين واحد لا فيغور دو سيت اللي كنقلصوا بها الحده ديال النبأ السيء بحال جات انتيغون اي بارتي ولا حمد دون لي بras دو ديو ولا هذه سيت اون دام فيي ولكن ان ne veut pas dire qu'elle est vieille. كتقول لها كيل اج avez-vous؟ جي ان سيغتان اج عندي واحد شويه وصافي شي بركه وصافي. Alors, Hamza, euphémisme. Bien, Hamza, je te félicite. Allez, tu receves le gâteau d'hier ce soir. Shaima, euphémisme. Bien, Shaima. Sana aussi. Sana, très bien. Rania, bravo. Bravo, Rania. Selma, bravo. Selma. مكناس ولا عندي سلمى أكادير. سلمى فاتي. سلمى عندي سلمى أكادير. مروان. سلمى مكناس سلمى تطوان سلمى مراكش. إكرام. إكرام مراكش, c'est bien. Azlani, euphémisme. Voilà, on va vérifier. Yusra aussi. Bravo, on va bravo. vérifier. C'est une dame d'un certain âge. Bonne réponse, c'est un euphémisme. Très bien. Alors, j'ai une question ici. Oui. Monsieur, quelle est la différence entre anaphore et répétition? أنا جاي l'anaphore, on y arrive. جاي l'anaphore. Ne vous inquiétez pas. جاي l'anaphore. Voilà, انتبهوا معايا هنا. هنا j'ai besoin de votre concentration. الله يرضي عليكم. Tiens, voilà le bonheur tout pomponné. Si tu ne comprends pas la signification de pomponné, tu ne pourras pas répondre. Que veut dire pomponné? Se pomponner, c'est se maquiller. Qui est-ce qui se maquille aujourd'hui? C'est les femmes. Et même certains hommes. Je suis désolé, mais c'est une réalité. Elle est ce qu'elle est, elle est amère, mais elle est là. Donc finalement, qui est-ce qui se maquille? Ce sont les êtres humains. C'est le bonheur qui se maquille. Saada. Saada. Saada, déjà le maquillage. Alors. Qui a répondu? Alors j'ai Saad. Saad, félicitations, bonne réponse. Personnification. Bien. Qui d'autre? Abdo. Abdo, oui. Benhad. Bravo. Bravo. Tous ceux qui ont répondu que c'était une personnification ont raison. Bravo, c'est une personnification. Parfait. C'est une personnification. On attribue des caractéristiques humaines au bonheur. Qu'est-ce qui se passe? Rachid nous a envoyé un message. Qu'est-ce qu'il a dit? Je vous aime tous les deux. Bien. Merci Rachid. Regardez les élèves. Merci Rachid, merci. Rachid, je t'aime, tu es mon frère. Je t'aime beaucoup. Je t'aime un peu, beaucoup, passionnément. Figure de style, un peu, beaucoup, passionnément. Figure de style, c'est une gradation crescendo. C'est une gradation croissante. C'est une gradation ascendante. Regardez cette phrase. Avec toutes les larmes qui tombent. Que veut dire les larmes? Les larmes, al-abarat, d'humour, l'abarat ديال المنفلوطي. Avec toutes les larmes qui tombent. هذا شي واحد كيبكي وكيقول avec toutes les larmes qui tombent. جميع الدموع اللي كتاح. J'ai pensé qu'il y avait mes remords. هذوك الدموع غادي يكفروا على الذنوب اللي درت. Et fournir en eau le tiers-monde. شكون هو le tiers-monde? العالم الثالث. دونك أنا غادي نبكي لدرجة أن دموعي غادي تثلج ضميري وتبردو
وتعطي الماء العالم التالي. ايوا بزاف. Alors, ça vous donne quelle figure de style? Yallah, qui veut goûter au gâteau de ma femme? Et je vous garantis, c'est un vrai cordon bleu. Elle fait d'excellents gâteaux. Yallah. Alors, Selma, hyperbole. Bien, Selma. Alors, il faut préciser, est-ce que c'est Selma de Marrakech, Tétouan ou Agadir? Selma. Selma. Fatih. Je sais pas. Alors, il chauffe. ولكن ça ne s'arrête pas là. Il est que tout hyperbole. Il faut me dire, Rizlan, tu t'éloignes, je vais aller faire rechercher. Alors, Sana, hyperbole. Bien. Hyperbole, c'est une bonne réponse. Hyperbole. Adam, hyperbole. Bien. ولكن que tu hyperbole. Je vais aller faire rechercher. C'est-à-dire, علاش أنا بالغت باش نبين حدة الألم اللي أنا كنعيش. Donc, les faire rechercher, c'est montrer le degré de ma tristesse, le degré de mon état d'âme. أنا كنتألم إلى درجة أنني كنبكي ودموعي كيسقيو دماغي باش كنهني الدمية ديالي وكنزود العالم الثالث بالماء بزاف. سي اكزاجيري. شوفوا هنا إلا وحلتو غنعطيكم واحد لا بوتيت استيوس. هنا عندنا لي فام لو ديز لي تيست لو برو. زيان. هنا كيف قلت لكم قبيله بحال هنا هاك الباراليزم إلا غادي نشرحوا لكم الشرح ديالو صعب منه. دونك غادي ناخذوا المثال. هنا ما كاينش مبالغه، ما كاينش تقليص حده نبأ سيء، وما كاينش انسانه. كيكونوا دو فراز باراليل بيناتهم ان بوان اي كي بورت سور لو ميم تيم. هادو ديما كيكونوا جمل ديال الاشهار. لي فام لو ديز لي تيست لو بروف. العيالات كيقولوا والتجارب كتاكد. العيالات كيقولوا والتجارب هادو الجمل ديال الاشهار. دونك parallélisme. Il était prêt pour le dernier voyage. Maintenant, Rizal a dit à Abdullah, comment va notre ami Angola, le pauvre? Il est prêt pour le dernier voyage de la vie. Achète-moi le dernier voyage de la vie. Le dernier voyage de la vie, ou el-Maut. Il était prêt pour le dernier voyage de la vie. Marken Gouchlik, il est en train d'agoniser. يحتضر. حيت إلا قلت لك يحتضر غتفكري في الموت. ما نقولش il agonise يحتضر. لا كنقولش il agonise كنقول لك il est prêt pour le dernier. Le pauvre il se prépare à quitter le monde. كيتهيأ باش يغادر العالم. دونك واخا هو راه نبأ سيء ولكن انا جبت عليه حلقت عليه. Alors Sarah. Sarah c'est quoi? Parallélisme. Sarah تابعي معايا. تابعي معايا سارة. شوفي إلا كاين شي ريبونس أخرى. كريم لوفيميزم. بيان كريم. سي ان ايفيميزم. علاش؟ لأن هنا عندنا نبأ سيء وأنا خديت على ذاك النبأ. هاجر ايفيميزم. خديت عليه. أو لو دو فو دير il agonise. اشنا هي il agonise؟ كنقول لك فلان il agonise. غادي نجي نقول لك حمد il agonise. يحتضر. غتشوف الموت، غتفكر في الموت. انا ما نقولش لك الى غونيز، كنقول لك يتهيأ الى مغادره العالم. il est prêt pour le dernier voyage. يتهيأ الى السفر الاخير. غير كنحلق عليها، اما هي في الاخير سي اون موفيز نوفيل. برافو ياسين، برافو عبدو. بيان. تري بيان. الوغ on va vérifier. يمكن عندكم الحق. nous allons vérifier quand même. alors هنا euphémisme. Très bien, c'est une bonne réponse. C'est l'euphémisme. Alors, Anna. Mention, le voilà, ma germe la voici. Anna deux phrases, point d'interrogation et un point bination. Choufou, hadfou. Est-ce qu'il y a une hyperbole? Est-ce qu'il y a un euphémisme? Est-ce qu'il y a une personnification? Là, Hada, c'est un parallélisme. Le propre dit parallélisme. Quelqu'un tchawazi qui est ou tchamatul. إما التوازي أو التماثل. جوج ديال الجمل بيناتهم ان بوان كي بورت سور لو ميم تيم. هذا ما عندوش اون ديفينيسيون بريسيز مي اون فا l'acquérir en
Faisons plusieurs exercices. On va vérifier. Chouf. Bonne réponse, c'est un parallélisme. Et passe des cocotiers qui écrivent des chansons d'amour. Et là, si tu ne comprends pas le sens du cocotier, tu ne pourras pas répondre. Alors, une question de oui. Isra. Alors, j'ai une question. Le bonheur n'est pas un objet ou un animal. Donc, la troisième phrase peut être... Non, je suis désolé, je suis catégorique. La troisième phrase, c'est une personnification. Parce que j'attribue au bonheur des qualités humaines. Je suis catégorique. C'est une personnification. Le bonheur ne peut pas frapper à la porte parce qu'il n'a pas de bras. Donc ce n'est pas une allégorie. L'allégorie, c'est autre chose. On y arrive d'ailleurs, l'allégorie. On va voir l'allégorie. Là, je suis clair, net. Donc regardez. Et passe des cocotiers qui chantent, qui écrivent des chansons d'amour. Qu'est-ce que c'est des cocotiers? Les cocotiers, ce sont des types de palmiers, نخل. ولكن ما كيعطيوش التمر، كيعطيو les noix de coco. هاد الكوكوتشي كينوضوا. Alors, Rachid, il a répondu. C'est métrique ou paralyse. اي على رشيد زعما رشيد هذه زعما كتخول لي السنه واخا انا غدا غادي ندرس الاجتماعيات والفلسفه والعربيه يلا بون عندنا دونك et pas des cocotiers qui écrivent des chansons d'amour. قلنا cocotier الا ما فهمتيش cocotier tu ne pourras pas répondre. Cocotier ce sont des arbres شجر كيعطيو الكوكو. الكوكو هو داك كتعرفوا الكوكو. هذا النخل، هذا نوع من النخل كيكون غير في السنغال، في البحار، في جنب البحر كيكون في ليزيل الجزر. واش les cocotiers peuvent écrire des chansons d'amour؟ ما يمكنش. Qui écrit des chansons? Ce sont les hommes, ce sont les êtres humains. Donc, finalement, ça vous donne quelle figure de style? Kramaïa. C'est une qui a répondu? Alors, voilà, Soukaina. Personnification. Parfait, Soukaina. Karim aussi. Karim, parfait. Alors, Ardouane. Ardouane, parfait. Zineb. Parfait. On va vérifier. Là. C'est une personnification. Car on prête une capacité humaine à Anna. La même chose tout à l'heure. Anna, elle répond à la question de mademoiselle. Allégorie. L'arbre n'est pas un être humain. L'arbre n'est pas un humain. L'arbre n'est pas un autre. Pourtant, c'est une personnification. Donc, oubliez tout à l'heure l'allégorie, c'est une personnification. Et l'exemple d'ici vient compléter un petit peu les explications. Chevaux, on va vérifier quand même. Une abonnée, bon, parfait. Elle travaille 26 heures par jour. 8 jours sur 7. Moi, je suis 26 heures par jour. Il fait 24 heures. Ou la semaine fait à 6 jours. 7 jours. Donc, nous avons dit que cette personne, Nasseri d'ailleurs, Nasseri, il travaille 26 heures par jour. Qui est 26 ساعة. واخا النهار فيه غير 20 وفيه كيخدم 8 ايام في الاسبوع. عبد الله اوسي في لا ميم شوز. دونك حنا نو سون دي فورسا ديال العمل. ملي كنقول لك فلان il travaille 26 heures par jour, ça vous donne quelle figure de style? يلا. Alors Houssam, hyperbole. excellent, Houssam. Houssam, tu vas recevoir un beau gâteau fabriqué par les mains de ma chère femme. انتبه. ولكن Abdelrahman aussi. bien, ولكن Alors, quel est l'effet recherché? exagération, c'est Fatem Zahra. Bien, Fatem Zahra. Quel est l'effet recherché? ملي كنقول لك elle travaille là, Nasseri travaille 26 heures par jour, Abdullah travaille 8 jours par semaine. Qu'est-ce que je vais montrer? Je vais montrer que ces personnes travaillent énormément. Donc l'effet recherché, c'est que ces personnes travaillent exagérément. Elles travaillent abusivement. C'est l'effet recherché. L'effort de travail dur, bravo. Travail de manière stacanoviste. خذوا هاد الفيرب، هاد l'adjectif هذا. Bonjour à vous.
سي رشيد. رشيد كتقلب على المشاكل. ستاكانوفيست. خذ هاد l'adjectif. ملي كنقول لك ان travail staccanoviste, c'est un travail acharné, un travail staccanoviste, travail acharné. Bon. Vérifions. Stakhanoviste. هذا ستاكانوفيست جاينا بستاكانوف. ستاكانوف. شكون هو ستاكانوف؟ هذا ملي كندروسي شويه كاينين ندير لهم واحد القضيه في المناجم ديال الفحم. بون شكون هذا الادجيكتيف تستعملوه؟ ان ترافاي ستاكانوفيست. منين جا ستاكانوفيست؟ هذا ادجيكتيف منين جا؟ دايور عندنا واحد الدرس مهم بزاف وتاحت لحد الان ما تطرق ليه، وغادي نطرق ليه انا نهار الجمعه ان شاء الله. الجمله الفعليه والجمله الاسميه سي سكون ابل لا نوميناليزاسيون. اون فا لو فوار انصامبل. هاد الادجيكتيف هذا ستاكانوفيست كيعطيني ستاكانوف. شكون هو ستاكانوف؟ هذا ابان الروسيا الشيوعيه، الشيوعيين كيندير لهم واحد القضيه، خدم ما خدمتي خدم ما كتخلص. وهذا ستاكانوف بقى واحد النهار كيخدم كيجبد. وي هاد ستاكانوف واحد النهار بقى كيجبد في الفحم، نهار جبد ما يزيد عن طون ديال الفحم بوحدو، ومن يساله هو يموت في النهار. ومن تما جات هاد لادجيكتيف ستاكانوفيست، ان ترافاي ستاكانوفيست. منين جات من ستاكانوف. بون هذا غير واحد القوس. مره كنبغي نتاع اقواس وما نتعاتبش عليها، لان واحد السيده قالت لك انا اش غندير بهاد الاقواس، ولكن مهمه. سي سون دي بتيت فلور كي ايغي لو كور. الوغ اون فا فيريفيي كوميم. قلنا hyperbole, parfait. C'est une hyperbole. Des trains sifflés de temps à autre et des chiens hurlés de temps en temps. La même chose. ما فيهاش hyperbole, ما فيهاش euphémisme, ça ne contient pas de personnification. On va voir le parallélisme et c'est une bonne réponse. هادشي كله je vais vous l'envoyer à travers WhatsApp. Ceux qui ne participent pas ont reçu à travers les WhatsApp. Je vous avertis, il y a un travail stakhanoviste. Il y a un travail stakhanoviste qui est fait à travers les WhatsApp. Il y a des productions, il y a des exercices, il y a des questions. Tout ce que je ne peux pas faire à travers le live, alors je le fais à travers les WhatsApp. Et aussi Telegram. Donc si vous ne participez pas et si vous n'êtes pas impliqué, envoyez-moi votre téléphone, je vous intègre dans les groupes. Chevaux, bonne réponse. Bien, on a réussi. D'abord, vous avez compris ce que je vais faire ce soir. Je vais essayer de le faire. Anna, ça fait 1 heure que je parle, donc je suis un petit peu épuisé. Je vais vous envoyer les phrases. Et je vais vous envoyer des nouvelles phrases de la boîte à merveille. Et d'ici samedi, Inch'Allah, écoutez bien. Radien Tousloub, il y a une production écrite. Vous voyez la production écrite, Michel. هذا chapitre, le voisinage, je crois que le voisinage. La relation de voisinage. Dire un pseudo, dire Anas ou Abdullah ou là. Vas-y. Mizar, ça va. Ok, c'est parti. Bien. Hadi, c'est une production oralisée. C'est-à-dire qu'Etsma, ou avec le schéma, avec Kulchi, je vous offre donc un travail sur un plateau d'or. Sob nickel. L'image, elle est révélatrice. Avez-vous une bonne relation avec vos voisins? هنا غتقول لي وي منين جات هذه؟ غادي جات من لا بواط ا ميرفاي، من لي ريلاسيون كي اكزيست ا شوافه. هنا غتختار وي ولا نو، فازي نو ولا ودير فازي. بيان. هذا غير فازي سويفون. هذه سي لو سوجي ها هو. انا لو سوجي اللي اوراليزي راه يمكن لك تسمعوه، غير انا ما عنديش، ولكن ملي غتوصلوا في التليفون ديالكم راه vous entendrez le contenu. On dit que les voisins d'aujourd'hui, ils sont plus ce qu'ils étaient autrefois.
ils aidaient les vieux, les veuves et se comportaient bien avec les enfants. Aujourd'hui, chacun ne pense qu'à ses propres intérêts. Partagez-vous ce point de vue. Je le répète, je vais le dire à haute voix, je vais le crier sur le toit. Plan thématique, analytique, pragmatique, machin et machin. اعطيني رايك هنا قال لك بارطاجيو سو بوين دو فيو انت شوف اللي تسلكك واش انت كتامن ان الجيران تبدلوا ولا الجيران باقيين هما خذ سهله ما تبقاوش مسجونين في الشيما بلان ديالكتيك بلان خذ سهل غير هنا ما قالوش لك هما ما فرضوش عليك ان تام ما فرضوش عليك بلوتو ان بلان قالوا لك بارطاجيو واش انت كتظن ان الجوره تغيرات ولا الجوره باقي هي وهي منطقيا راهي تغيرات الا في بعض المناطق البعيده في بيتي فيلاج. هنا قال لك الاستاذ ناقش هاد لا فوا دان اونفون ميولا une phrase. Je vous l'expliquerai tout à l'heure. La phrase, je vais vous l'expliquer tout à l'heure. خليني في la production écrite. Là, c'est une hyperbole. Miola. Qui est-ce qui miaule? Ce sont les animaux. Quand je vous dis un enfant miaule, je dois dire un enfant crie. Quand il miaule, il pousse des cris excessifs, qui zident, donc qui barre. Alors, je vous répondrai tout à l'heure. C'était le WhatsApp. Dis suivant, Anas. Compris? Ah. L'introduction. Certains parents pensent, certains pensent que les voisins aujourd'hui ne sont plus ce qu'ils étaient autrefois. Ils aidaient leur voisinage et se comportaient bien avec eux. Et aujourd'hui, chacun ne pense qu'à ses propres... Cela est-il vrai? J'ai posé la question. Vas-y, Anas. Compris. D'abord, l'introduction, Anna Ramdaf. Autrefois, شتي باش كنقارن الجوره ديال البارح مع الجوره ديال اليوم باش ما نعطيش الراي ديالي. Autrefois, les moyens de... Les voisins ne changeront pas. ايوا لي زامي الاصدقاء اللي ما خصهمش يتبدلوا واصدقاء تبدلوا ملي داروا من دراستهم تبدلوا علينا ولكن ما عندنا ما نديرو حنا كنبقاو سباقنا السي رشيد. زيد. افونسامي انس. بون دابا قلت عليكم انا عندي 30 برودكسيون 30 وما يمكنش ما نطيحش وحده فيهم. مصابين قادين اورغانيزي بالمسائل ديالهم بلي دوكيمون ديالهم بلا شونسون ديالهم اي بلا فيديو ديالهم. حاجه وحده اللي كنقول لكم انا من الاساسيين اللي كيقولوا ان الاستاذ ما خصوش يعطي المعرفه، الاستاذ خصو يدفع التلميذ الى عقر المعرفه. كمل من عندك كمل من عندك. انا غنعطيكم لي برودكسيون توت فات سور ان باتو دور. غنعطيك لا سوليتود، غنعطيك لا فيولونس، غنعطيك لا تريش بوندون لي زيكزامان، غنعطيك ليميغراسيون كلونديسين، غنعطيك لا بوليغامي، تو لي تيم. جون اي اون ترونتين. حفظ. صمت les vidéos que je vais t'envoyer، صمت les chansons et produits. بون كانت من المفروض اني اليوم ندير معاكم تتمه ديال الديسكور ديريكت ديسكور انديريكت. وكنت باغي ندير معاكم l'exploitation ديال chapitre 11. Malheureusement le temps presse. Je vous retrouverai Inch'Allah mercredi à la même heure. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir participé. شكرا على المشاركه. الاربعاء ان شاء الله نتلاقى معكم وغندير معكم اللايف الاربعاء والجمعه غادي نتواجد معكم وغادي نقدم لكم غزلان لانكم عمركم ما شفتوها نهار الجمعه ان شاء الله لان هي اللي كدير هذه الخدمه. Si vous avez des questions, كاين WhatsApp. عندي الواتساب. J'attends vos questions, j'attends vos réactions. Merci beaucoup et Inch'Allah mercredi.